سنو کہانی میں آپ سب کو خوش آمدید۔ تو چلیے بڑھتے ہیں اپنی آج کی کہانی کی طرف۔ راجو ایک غریب لکڑہارا تھا۔ اس کی عمر 18-19 سال تھی۔ وہ اپنی ماں کے ساتھ ایک گاؤں میں رہتا تھا۔ وہ روز جنگل سے لکڑیاں کاٹتا اور انہیں شہر میں جا کر فروخت کر دیتا اور ان سے حاصل ہونے والی رقم اپنی ماں کو لا کر دے دیتا۔ ایک روز راجو جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر گھر واپس آ رہا تھا۔ اس نے جھاڑیوں میں ایک کتا دیکھا۔ اپنی بڑی سی جسامت اور شکل و صورت سے وہ کسی اچھی نسل کا کتا لگ رہا تھا۔ اس کے گلے میں ایک قیمتی پٹا تھا اور اس پٹے پر اس کا نام بھی درج تھا، جس پر لکھا ہوا تھا ڈبو۔ راجو نے اندازہ لگا لیا کہ وہ کسی امیر آدمی کا کتا ہے۔ ڈبو زخموں سے چور تھا۔ اس کے جسم سے جگہ جگہ سے خون رس رہا تھا اور وہ زمین پر پڑا گہری سانسیں لے رہا تھا۔ راجو اس کے نزدیک گیا۔ وہ اسے رحم طلب نظروں سے دیکھنے لگا۔ راجو کو ڈبو پر بہت ترس آیا۔ اس نے لکڑیوں کا گٹھا ایک طرف رکھا اور اسے اٹھا کر اپنے گھر لے آیا۔ ڈبو کی حالت بہت زیادہ نازک تھی۔ راجو کی ماں ایک رحم دل عورت تھی۔ ڈبو کی حالت دیکھ کر وہ بھی پریشان ہو گئی۔ اس نے جلدی سے پانی گرم کر کے ڈبو کے زخموں کو دھویا۔ گھر میں موجود جڑی بوٹیوں سے بنی ہوئی دوائی ڈبو کے زخموں پر لگائی۔ ڈبو کی حالت ذرا سنبھلی تو راجو کی ماں نے دودھ میں بھگو کر روٹی ڈبو کو کھلائی۔ سوکھی گھاس کا بستر بنا کر اس کو اس پر لٹا دیا۔ جب ان تمام کاموں سے فرصت مل گئی تو راجو دوبارہ جنگل چلا گیا۔ وہاں سے اپنی لکڑیاں کا گٹھا اٹھا کر انہیں بازار میں بیچنے نکل گیا۔ اس دوران وہ مسلسل زخمی ڈبو کے متعلق سوچے جا رہا تھا۔ اس کے جسم پر لگے زخم کسی تیز دھار ہتھیار کا نتیجہ تھے۔ وہ حیران تھا کہ اس بے زبان پر کس نے اتنا ظلم کیا ہوگا۔ اس کی لکڑیاں اچھے داموں فروخت ہو گئی اور وہ خوشی خوشی گھر لوٹ آیا۔ گھر آیا تو اس نے دیکھا ڈبو مزے سے گھر کے کونے میں گھاس کے بستر پر لیٹا ہوا سو رہا ہے۔ اس کی ماں مسلسل اس کی دیکھ بھال میں مصروف تھی۔ چند ہی روز گزرے تھے کہ ڈبو بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اس کے زخم بھی پوری طرح سے بھر گئے تھے۔ ڈبو چند ہی دنوں میں بھاگنے دوڑنے لگا تھا۔ اتنے کم عرصے میں وہ راجو اور اس کی ماں سے بہت مانوس ہو گیا تھا۔ راجو کو دیکھ کر وہ اپنی دم ہلاتے ہوئے اس کے آگے پیچھے گھومنے لگتا۔ ایک روز جب راجو جنگل جانے کے لیے گھر سے نکلا تو ڈبو بھی اس کے ساتھ ہو لیا۔ راجو نے سوچا کہ وہ بھی اسے اپنے ساتھ جنگل لے جاتا ہے، شاید وہ وہاں جا کر خوش ہو جائے۔ دونوں جب جنگل میں پہنچے، ابھی راجو نے اپنا کام بھی شروع نہیں کیا تھا کہ ڈبو ان جھاڑیوں کے نزدیک پہنچ گیا جہاں سے چند روز پہلے راجو کو وہ زخمی حالت میں ملا تھا۔ وہاں پہنچ کر وہ زور زور سے بھونکنے لگا، پھر نہایت تیزی سے بھاگتا ہوا راجو کے پاس آیا اور اس کی قمیض کا دامن دانتوں میں دبا کر اسے گھسیٹنے لگا۔ راجو سمجھ گیا کہ وہ اسے جھاڑیوں کے پاس لے جا کر کوئی چیز دکھانا چاہتا ہے۔ وہ اس کے ساتھ جھاڑیوں کے نزدیک آیا۔ ڈبو جھاڑیوں میں گھس گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد باہر آیا تو اس کے منہ میں ایک موتیوں کی مالا تھی۔ راجو نے موتیوں کی مالا ڈبو سے لے لی، مگر اس کے باوجود ڈبو بھونکنے سے باز نہ آیا۔ راجو سمجھ گیا کہ وہ اس کو کہیں اور بھی لے جانا چاہتا ہے۔ راجو نے اس سے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ ڈبو سے اپنے ساتھ لیے پہاڑیوں کی جانب چل پڑا۔ وہ زمین پر کچھ سونگتا ہوا بھی جا رہا تھا۔ پہاڑیوں کے نزدیک پہنچ کر وہاں انہوں نے دیکھا کہ پہاڑیوں کے دامن میں دور تک بڑے بڑے درخت نظر آ رہے ہیں۔ ڈبو اسے لے کر ان درختوں کے جھنڈ میں داخل ہو گیا۔ ابھی وہ لوگ کچھ ہی دور گئے تھے کہ راجو کو ایک بڑی سی پختہ عمارت نظر آئی۔ وہ عمارت باہر سے نظر نہیں آتی تھی کیونکہ اسے درختوں نے گھیر رکھا تھا۔ عمارت دیکھ کر راجو کو بہت حیرت ہوئی۔ وہ ڈبو کے ساتھ جھاڑیوں میں دبک کر بیٹھ گیا اور عمارت کے آس پاس کا جائزہ لینے لگا۔ اس عمارت کے باہر اسے چند لوگ بھی نظر آئے
उन की शक्लें काफी खतरनाक थी। उन लोगों को देखकर डब्बू एक मर्तबा फिर बेचैन हो गया और आगे बढ़ने की कोशिश करने लगा। राजू ने उसे बड़ी मुश्किल से काबू में किया और धीरे से बोला, ये लोग मुझे डाकू लगते हैं। अगर उन्होंने हमें देख लिया तो हमें मार डालेंगे। हमें जोश की नहीं, होश की जरूरत है। ये कहकर उसने डब्बू के गले में पड़े हुए पट्टे को पकड़ा और वापसी के लिए मुड़ गया। वहां से वापस आकर उसने अपना काम शुरू कर दिया। दोपहर ढलने तक उसने बहुत सी लकड़ियां काट ली थी। आज उसने जल्दी जाने का फैसला किया था, इसीलिए उसने लकड़ियों को एक जगह बांधा और उन्हें इकट्ठा करके चल पड़ा। बाजार में आकर उसने जल्दी जल्दी उन लकड़ियों को फरोख्त किया और फिर घर वापस आ गया। घर आकर उसने अपनी माँ को कीमती हार मिलने का वाकया सुनाया। उसने माँ को ये नहीं बताया कि वो डब्बू के साथ उन खतरनाक डाकुओं के ठिकाने तक भी गया था, क्योंकि ये बात सुनकर उसकी माँ खौफजदा हो जाती। उसकी माँ ने वो हार उससे लेकर एहतियात के साथ संदूक में रख दिया और उससे बोली, अगर कभी उसका मालिक मिल गया तो हम ये हार उसे वापस कर देंगे। जब रात हो गई तो राजू चुपके से अपने बिस्तर से उठा। उसकी माँ गहरी नींद सो रही थी। उसने डब्बू को साथ दिया और खामोशी से दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आया। बाहर निकला तो हर तरफ सन्नाटा था। सब लोग मज़े से अपने अपने घरों में बिस्तरों में दुब के ख्वाबे खरगोश के मज़े ले रहे थे। उसने नीचे बैठकर डब्बू से कहा, हम लोग एक खतरनाक मुहिम पर जा रहे हैं। मैं तुम्हें वहां पर बिल्कुल भी शोर करता हुआ ना देखूं, वरना हम दोनों ही मारे जाएंगे। ये बात सुनकर डब्बू तेजी से अपने दुम हिलाने लगा, जैसे वो राजू की बात समझ गया हो। वो लोग तेज तेज चलते हुए जल्दी से उस जगह पर पहुंच जाना चाहते थे जहां पर वो दिन में गए थे। आखिरकार वो उस पुरसरार इमारत तक पहुंच ही गए। वो गहरे अंधेरे में डूबी हुई थी, अलबत्ता उसकी खिड़कियों से रोशनी छन छन कर बाहर आ रही थी। राजू ने खूब गौर से आसपास देखा। उसे कोई पहरेदार नजर नहीं आया। वो दबे कदमों आगे बढ़ा और उस इमारत के मरकजी दरवाजे पर पहुंच गया। अभी वो दरवाजे को धक्का भी नहीं दे पाया था कि उसके कानों में एक गरजदार आवाज आई। कौन है? राजू के जिस्म में खौफ की एक लहर दौड़ गई। उसने कमर से बंधा खंजर निकालकर हाथ में पकड़ लिया और अंदाजा करने लगा कि आवाज कहाँ से आई थी। इमारत के करीब ही एक पानी का तालाब था। उसमें कोई शख्स मौजूद था। उस शख्स ने राजू को देख लिया था और अब तालाब से निकलकर उसकी तरफ आना चाहता था। टप्पू ने जो ये देखा तो वो घुर्राता हुआ उसकी जानिब बढ़ा। इतना बड़ा और खौफनाक कुत्ता देखकर वो शख्स खौफजदा हो गया और दोबारा तालाब में कूद गया। टप्पू उसके पास जाकर किनारे ही पर खड़ा हो गया। वो जैसे ही बाहर निकलने की कोशिश करता, टप्पू खौफनाक और दिल दहला देने वाली गुर्राहटों के साथ उस पर झपटने को तैयार हो जाता। ये देखकर राजू के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। वो दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। वो समझ गया था कि डब्बू उसको तालाब से बाहर नहीं आने देगा। अंदर इमारत में दीवारों पर मशालें रोशन थी और वहां पर बड़े बड़े कमरे थे। राजू आगे बढ़ा। एक जगह उसे सीढ़ियां नीचे की जानिब जाते हुए दिखाई दी। वो सीढ़ियां उतरने लगा और एक तय खाने में पहुंच गया। तय खाने में बड़ी बड़ी बोरियां रखी हुई थी जो सोने, चांदी और अशर्फियों से भरी हुई थी। एक कोने में उसे मजबूत रस्सियों में जकड़ी हुई एक लड़की नजर आई जो राजू को हैरत भरी नजरों से देख रही थी। राजू जल्दी से उसके नजदीक पहुंच गया। अपने खंजर से उसकी रस्सियां काट कर उसे आजाद किया और उससे बोला, अच्छी लड़की, तुम कौन हो और तुम्हें यहाँ किसने कैद किया है? मैं इस शहर के मशहूर सौदागर शहरयार की बेटी हुसन बानो हूँ। चंद रोज पहले मैं अपने अब्बा के साथ दूसरे शहर से आ रही थी। रात के वक्त उन डाकुओं ने हमारे काफिले पर धावा बोल दिया और लूटमार शुरू कर दी। मेरे गले में हीरे जवाहरात का एक कीमती हार था।
मैंने उसे उतार कर झाड़ियों में छुपा दिया ताकि वो उसे ना ले सके। हमारा सारा असबाब अपने कब्जे में लेकर उन्होंने मुझे भी पकड़ लिया और अपने साथ यहाँ ले आए। मेरे वफादार डब्बू ने बड़ी बहादुरी से उनका मुकाबला किया, मगर उन जालिमों ने उसे खंजरों के वार करके अधमुआ कर दिया। जाने अब वो कहाँ होगा, पता नहीं जिंदा भी होगा या मर गया होगा। डाकुओं का सरदार मुझसे शादी करने के लिए इसरार कर रहा है। मेरे इनकार करने पर उसने गुस्से में आकर मुझे इस तहखाने में बंद कर दिया है। मगर नौजवान, तुम इस जगह तक कैसे पहुंचे? मेरा नाम राजू है। मैं एक लकड़हारा हूँ। यहाँ तक मुझे तुम्हारा डब्बू ही लेकर आया है। उसे मैंने झाड़ियों में जख्मी हालत में देखा था और अपने साथ घर ले आया। मेरी माँ ने उसके जख्मों पर दवा लगा दी और अब वो बिल्कुल ठीक है। ये डाकू अब कहाँ है? लड़की ये सुनकर बहुत खुश हुई कि उसका वफादार डब्बू जिंदा है। उसने कहा, डाकू हर रोज रात को लूट मार करने के लिए चले जाते हैं और सुबह होने से पहले वापस आ जाते हैं। उनका एक साथी यहाँ निगरानी के लिए भी मौजूद रहता है। अब जल्दी से यहाँ से निकलने का सोचो, ऐसा ना हो कि वो यहाँ जाए। उसकी बात सुनकर राजू बोला, तुम्हारा डब्बू उसे तालाब से निकलने ही नहीं दे रहा। मेरा ख्याल है कि यहाँ पर एक आध घोड़ा तो जरूर मौजूद होगा। हमें यहाँ से निकलकर कोतवाल को इत्तला देनी पड़ेगी ताकि वो अपने साथियों की मदद से इन जालिम डाकुओं को गिरफ्तार कर ले। वो दोनों तहखाने से बाहर आए। इमारत की पिछली तरफ एक अस्तबल था जिसमें एक घोड़ा बंधा मिल गया। राजू ने जल्दी से घोड़े की जैन कसी और हुसन बानो को अपने साथ बिठाकर घोड़े को एड़ लगा दी। घोड़ा ताज़ा दम था, इसीलिए हवा से बातें करने लगा। हुसन बानो के बताए हुए रास्ते पर चलते हुए वो जल्द ही उसके घर पहुंच गई। शहरयार सौदागर और उसकी बीवी अपनी बेटी को जिंदा सलामत देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने हुसन बानो को गले से लगा लिया और राजू का शुक्रिया अदा किया। हुसन बानो ने जल्दी जल्दी उन्हें पूरी कहानी सुना दी। राजू ने कहा, जनाब, हमें देर नहीं करनी चाहिए। कोतवाल और सिपाहियों को लेकर फौरन डाकुओं के अड्डे पर पहुंच जाना चाहिए ताकि उन्हें गिरफ्तार किया जा सके। कोतवाल जो था वो शहरयार सौदागर का दोस्त था। शहरयार सौदागर उसी वक्त राजू को लेकर कोतवाल के घर पहुंचा और उसे पूरा वाकया सुनाया। उन डाकुओं ने हर तरफ लूट मार मचा रखी थी और तमाम लोग उनसे तंग थे। कोतवाल भी चाहता था कि उन्हें गिरफ्तार करके जेल में डाल दे, मगर वो पकड़ में ही नहीं आ रहे थे। शहरयार सौदागर की कहानी सुनकर उसने बहुत सारे सिपाहियों को तैयार किया और राजू के साथ डाकुओं के ठिकाने पर पहुंच गया। डब्बू अभी तक डाकुओं के साथी को तालाब से निकलने ही नहीं दे रहा था। वो जैसे ही बाहर निकलता वो उस पर गुर्रा कर झपट पड़ता और डाकुओं का साथी मारे डर के दोबारा पानी में कूद जाता। राजू उन्हें लेकर पहले तालाब पर पहुंचा। सिपाहियों को देखकर डाकुओं के साथी ने पानी में डुबकी लगाकर उनसे बचना चाहा, मगर जल्द ही उसका सांस फूलने लगा और वो एक मरतबा फिर ऊपर आ गया। एक सिपाही ने कमान पर तीर चढ़ाकर उसका निशाना लेकर कहा, अगर जिंदगी अजीज है तो बाहर आ जाओ, वरना तीरों से छलनी कर दूंगा। डाकुओं का साथी खौफ से लजरता हुआ बाहर निकला और उसे सिपाहियों ने गिरफ्तार कर लिया। कोतवाल ने अपने सिपाहियों को इधर उधर छुपा दिया और डाकुओं की वापसी का इंतजार करने लगा। सुबह होने वाली थी। ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि उनके कानों में घोड़ों की टापों की आवाज आने लगी। सब होशियार हो गए। जल्द ही डाकू वहां पहुंच गए। उनके सरदार ने कहका लगाकर कहा, आज तो हमारे हाथ बहुत सारा माल लगा है। मैं बहुत खुश हूँ। हमारी दौलत में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है। उसके साथ ही घोड़ों पर लदे हुए लूट मार का सामान थैले उतारने में मसरूफ हो गए। कोतवाल का इशारा पाते ही तमाम सिपाही तलवारें हाथ में लेकर उन पर टूट पड़े और जल्द ही उन्हें काबू करके उनकी मशकें कस दी। सारे डाकू जमीन पर बंधे पड़े थे और खौफ भरी नजरों से कोतवाल और सिपाहियों को देख रहे थे।
تم لوگوں کو اب مظلوم لوگوں پر ظلم و ستم کرنے کا بدلہ ملے گا۔ قاضی صاحب تمہیں کڑی سے کڑی سزا سنائیں گے۔ کوتوال نے نہایت غصے سے کہا، اگر نوجوان راجو ہماری مدد نہ کرتا تو تم لوگ یوں ہی ظلم و ستم کا بازار گرم کر کے رکھتے۔ اس کے بعد ان کی واپسی ہو گئی۔ شہریار سوداگر راجو کو بہت احسان مند تھا اور اس نے اس کی بہت خاطر مدارت کی۔ اگلے روز راجو نے چاڑیوں سے ملنے والا ہار بھی شہریار سوداگر کے حوالے کر دیا۔ بادشاہ کو جب اس واقعے کا علم ہوا تو اس نے راجو کو اس کے کارنامے پر ہزاروں اشرفیاں انعام میں دی، کیونکہ اس کی وجہ سے خوفناک ڈاکو گرفتار ہوئے تھے۔ کوتوال نے بھی اس کا بہت شکریہ ادا کیا۔ شہریار سوداگر تو راجو سے بہت ہی خوش تھا۔ اس کی ہمت اور بہادری کی وجہ سے اس کی بیٹی اسے واپس ملی تھی۔ ایک روز اس کا شکریہ ادا کرنے اپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ وہ اس کے گھر آیا۔ ٹپو بھی ان لوگوں کے ساتھ تھا۔ راجو کی ماں انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ وہ اس بات پر بھی پھولے نہیں سما رہی تھی کہ اس کے بیٹے نے اتنی بہادری کا کام سر انجام دیا ہے جس کی سب جگہ تعریف ہو رہی تھی۔ سوداگر راجو کی شرافت اور ایمانداری سے بھی بہت متاثر تھا، کیونکہ اتنی غربت کے باوجود راجو نے اس کی بیٹی کا ہیرے جواہرات کا قیمتی ہار بھی اسے واپس کر دیا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ حسن بانو کی شادی ایماندار اور بہادر راجو سے ہی کرے گا۔ چند دنوں بعد اس نے اپنی بیٹی کی شادی راجو سے کر دی۔ بادشاہ نے انعام میں جو اشرفیاں راجو کو دی تھی ان سے اس نے شہر میں ایک بڑا سا گھر خرید لیا اور خود بھی تجارت کرنے لگا۔ اب اس کے دن پھر گئے تھے اور وہ اپنی ماں اور حسن بانو کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے۔ شکریہ۔